Ang Antique Police Provincial Office nag-organisar kang Special Weapon and Tactics o KONSWAT sa kampanya batok sa terorismo kag krimen. Suno kay Police Senior Superintendent Roberto Floro Jr. Provincial Director, ang SWAT team ang magapanguno sa pagtabna sa krisis nga sitwasyon. Kag nang ligan nga adlaw, formal nga ginpresentar ang mga armas kag gamit nga igagamitan kang grupo. Magapatigayon man sanda ka mga trainings nga igapatigayonon kang Regional Office 6 kagalin sa National Headquarters kang PNP. Kaya mga special or elite police units, dapat sila kumplito man. They have their sniper's rifle, may mga standard long firearms, and of course, their very recent Glock 9mm nga ginisyu naton kay na. No, amo na siya aton nga shoot capability. Ang sa capability naman, amo niya mga communication equipment, radio, base or handheld radios, cell phones, no, any kind of type of communication equipment nga magamit kay ating kapulisan and the conduct of their routine police duties. Apat lang siya, no? Move, shoot, communicate, and investigate capability. Amo nang na-develop na ginihan subong sa PNP. That's why part of that shoot capability ang nag-abot subong nga bali 12 Glock na 9mm and 7 Jericho 9mm. Then we have sniper rifles, no? Sniper rifles, then we have shotgun kag may best kita para sa SWAT teams naton. I think this is also in relation to that Quirino Grandstand incident wherein nga ang aton nga police units from the regional down to the municipal police stations gina-enhance subong capability. Nakabaton man kang sangkaset kang computer ang apat ka municipal police station. Diyahalin sa banwa kang Anini, Sibaste, Libertad, kag Kaluya. Diyan nga aktibidades pinaagi man sa transformation program kang PNP. Para sa Ko Patrol, Peter Saldivar.